राति पाहिले आलोकर पर्व दीपावली पूर्वर केवल माटीदीप ही बहुमात्रा व्यवहार होता बेले बर्तमान डिजिटाल जुगरे माटीदीपर स्थान नहीं फैंसी एवं इलेक्ट्रिक दीप डिजिटाल जुगरे भी कौलिक वृत्ति को बंचाई रखिंट 50 कुंभकार परिवार कुंदुरा ब्लॉक निमा पंचायत कुंभारगुड़ार कुंभार माने प्रस्तुत करिसेंती माटीर सुंदर सुंदर दीप एने कुंभारगुड़ार कुंभकार परिवार सह अधिक आलोचना करिसेंती आम प्रतिनिधि एन संतोष। राति पाहिले आलोकर पर्व दीपावली दीपावली पई चलचंचल पुरपल्ली घरे घरे दीप लागिबो आउ अंधार को दूर करा जिवो हेले एही परिप्रेक्षी रे कुंदरा ब्लॉक कुंभारगुड़ा गाँव रे प्राय 50 कुंभकार परिवार अछंती समस्ते लागि पड़छंती किए तो दीप करूची किए तो हांडी गडुची माटी आनबो আছে ফুকিয়া গুড়াটা বালি মাটি বিচল মাটি গড় দিন মাটি আনি কর গড় দিন ফুলাইবু তাকে ফুলাই করছে মাটি কি মাডবু মাটি করি আর দুই থর চানবু গড়ি বালি ধান মডিয়া কাইটারেল সব বেটি ফিকি দেবু ফিকি দেই কর মানলে সরি সেটা মানুষ পিলা সাজবাই চকতানে মাইটকি সাজবু হাতে আর তার উতারে আম কলর না গেনু কলর আম নিজে বনাইবু কসম গুড়ার মাটি আনবু আরে আমার কুমার গুড়ার মাটি দুই গুড়ার মাটি মিশাই করি তাকে হাঁডি লগে গলবু গলি করে গড়ি বালি সব আডালি ফিকি করে পানি কে রকি দেইথিবু সে পানি কে দারু থানে গড় দিন আটাইবু সিজাইবু তাকে সিজাই করি সিটাকে উপরে লিপবু সে আঁটিকে লিপি করি পড়াইবু আমার চাকরি নাই আজ্ঞা এটা আমার কষ্ট করলে আমার পরিবার চলতো আমার জমি বাড়ি নাই কি ব্যাপার মিশা নাই পয়সা কম আমি সব বেলে এটা রাতে দিন করছো কোন কোন বনছ हांडी दीप कलश जो पूजार लगवा जिनस सब बनौछ कष्ट के कष्ट बेसी आज्ञा आदाय कम आमर एटा बंचाई रखा पाई बोले आमको सरकार गोटे कि व्यवस्था करले आमर अधिका टिके लाभवान हो नले आमके तो आज्ञा किछि दरमा फरमा किछि नाई खाली माटी खुड़ी आनी करी हांडी आगा बनाइबा पड़बो सेटा बोले पैसा दी गुर आनबाटा नाई खुड़ी आनी गुर बनाइबाटा ए काम न कले तो आमी बंची पारबु नाई पिला माइकिना कुटिर पैसा एबे तो ए आमर गाँ पाखरे ए कुली बुती कोनटा नाई खाली हांडी आगा बनाइबार अछि आज्ञा कोन दरकार हांडी आगा बनाइबार अछि आरी दुकान मन के भुलाइबार अछि बिकबार अछि बिक्री हेले तो चाउल किनी आनी खाइबार नहले तो कष्ट बेसी आरी कष्ट बहुत कष्ट आज्ञा ए काम न कले होबो नाई चाणा गोटे मिलबो नाई आधुनिक जुगरे डिजिटल जुगरे भी तांकर कुंभकार परिवार ये जो कौलिक वृत्ति को बंचाई रखिछंती सरकारी प्रोत्साहन कहीं कोठी ना कोठी एमान को निहाती आवश्यक अछि तांके कहबा अनुसार तांको हांडी शाळ गोटे आवश्यक अछि गोदाम घर आवश्यक अछि मोटर चालित चक्कर आवश्यक अछि ए सरकार एमान को जदि प्रोत्साहन जगै देबे ता कुंभकार रो जो कौलिक वृत्ति बंची रही आगामी पीढ़ी पे मध्य सहायक हो पारिबो। कुंदरा कुंभारगुड़ारू एन संतोष न्यूज़ 7।